Kemudian kita baca dulu selawat bil qulubi semakin hafal kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa Salawat nabar tabacawan nakinani tepe maut sampai dipasampai Allah turun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama sisir terbujur sampai sonari di bawah nisan pusara kasih Madinatul Munawwarah maradua masumuni inang nami sesudena atau ahadun makajita dia dina sadarion on diarina sadariot kajita amang inang nagot pasampiot kudihita adalah ima cara atau kiat sama biasa husuk na sumbayang on makajita biade carana so husuk na solati aso arana bahan duita jojot duita arana takoni setani do pikiran on haran nadung roh masuk setani ketika sumbayang umbahat doma inang amang ratut pikiranon daripada na husuk na sumbayang arana rama tinggal gerakan sholat rama lupai bama 3 rakaat deterbaina aturan nama membaca Fatihah do Allahu Akbar aturan na Fatihah do tai anggona husuk anggona fokus na sumbayangi terbaca ma'at tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat dung manudu do bebaru jonde na mas membaca tahiyatul ison do bebaru soda amang inang iben ne dokon de ulama ta na sumbayangi pas doi tarsongon na mangite digadu mangati de minang gadu gadu ni sama songoni mahita maksud nabi ade molona hati-hati hita molona ita digin dalata to tutong madabu mesian dana di dera dung madabu
ilai muse tugaduan ulai mardalan ulai tugarna mulakinai dandalan ulai madabu ulai mulak dalan tarsongoni madahita na sumbayang molo waktu sumbayang mararat rohai ulai mulak sumbayang bola sumbayang dolar kemudian mararat muse ulai pikiran na solati makana on inang kajita diari na sadarion songon dia de kiat songon dia de cara sohusuk na sumbayang amang inang na pertama na sohusuk kita na sumbayangi molo di kitab i'anatut talibin sama Fathul Muin di dokonia termasuk doinang sohusuk kita na sumbayangi akon binoto do arti di kata-kata sumbayang. Ini pertama ahanakin binoto arti ni hata-hata sumbayang. Harana amang inang kita na solaton kita na sumbayangi dabo na mangecet langsung dohot Allah na mangecet doi langsung dohot Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Idokon alhamdulillahi rabbil alamin. Ijawab Allah doi patihani be. Al-ma'ama jantona alhamdulillahi rabbil alamin. Mai puji hamba kuau ni Allah bilang kita. Jadi sohusuk na sumbayangi ahli kon husuk so fokus na sumbayangi so konsentrasi hita na sumbayangi na pertama na akon binoto do arti ni hata-hata sumbayangi anggona binoto arti ni hata-hata sumbayangi aro kuboto inang daw panggaksian apinakan na dapat kahusukan aso na mengerti balidokon selagi mengecet meba dalam keseharian dua hal ro sada anak bor kat bajo contohna ro mada sada anak bor tu bagasni assalamualaikum ete waalaikumsalam bisa masuk malah masuk silakan dulu tunggu masuk ke tu bagasi bo ada nakinna mau ma bo imare ete da pala beto kantung tu bang habis itu tu na anak tu ta bo dinimbo palan jolo ko nimmo oh lo ete natuari pentekana kan punto ta pala into ta tu apala tu ta dakne ulai jolo sakari nai pala dok ilo unta kita pesepala tu iman tu ta tunatan songoni biro ko ya mor baba ngonon ni mo etu sie aso na mangartio le dokonia songoni madai nam nama kobar robot Allah salagi ho nama salagi antarai ban manusia nama ngarti banata ho nama kobari apalagi masumbayang nama ngarti ho makana sugari inang akon diapil lo sugari artinya hata sumbayang sehingga makusap Allahu Akbar haranana sumbayangi akon bibege pinggol ni bondo pinamat na membaca nang ditolah hidup nama begitu inda tola aso arana de dokot sumbayangi aqwalun wa af'alun beberapa perkataan jadi minimal dibagi pinggul ni bamol membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pinomat dibagi pinggul tai anggo berjamaah di masjidat kodohot berjamaah hati-hati jangan gara-gara bacaan liba terganggu alak sumbayang nah kalak sumbayang tong biar engko sungoni paasok engko salat berjamaah tenggo sada hodo di bagasman sada hodo inang na salat berjamaah mau sada na salati maka ibege pinggol masungoni na membaca makana makusak mandokon Allahu Akbar hati-hati ini bah Allah Maha Besar Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anggo makusak mandokon, kemudian hati-hati dapotia ibu tu ya tujuanna mamaul madai ditakko setan nakinani imana sumbayang. Tenggo nabi no to maksud do tujuan nabi ame. Makana amang inang biade so husuk so fokus kita lo sumbayang asarat na pertama na binoto artini hata-hata so binoto artini hata-hata so sola. Makana palat-palat di bawah aduana diapil ina dapot doi au dibinanga sandok na hutangani sandok na aduana na au gurunya le maruwirit yasin sutekan kondoon mangapil arti ni hata sumbayang. Alhamdulillah mulai tahun so tamat sampai sunari malancar be alhamdulillah sandok na mandapot doda malancar sandok na mandapot. Tai saru berap kamu do tobang na rap tobang do alhamdulillah rahale mangapal nang kina gok-gok ku bae biama sakali pertemuan orang pemana Fatihah olat ni iya kana budua iya kana stain ipe kemudian sekali pertemuan naik sian ihdinas siratal mustaqim sampai walad dolin amin sasanggota pe di bae arana ambo di bae manarut cude patah masih mangat mangapilna. Makana palat-palat cungoni anggonara winang na podok kata terlambat. Jadi sohusuk na sumbayangi akon binoto do arti ni sola. Ison dia tarahita na hurang lobi na hadir 200 kali. Ise mana dapotia arti di sumbayangi sian awal sampai akhir. Tunjuk matuk tangan na jol. Ulang lagi umat di siaha, kau nak sabar. Adong deh, atong harupat winang sodakot kehusukan ni solati dua betong nama ko barina totu kon binoto ne dokonya deda molona binoto ina pinomat sugari iboto tujuan ni hata-hata sumbayang. Apalagi ketika membaca Fatihah na paling fokus kita sugari na membaca Fatihah ima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di artinya ya Allah hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Tidak dapat kamu dong. Arana surah dong widawati mana. Jadi ibarat ni terminal ison ma terminal na kon fokus itaiwa. Hanya kepadamu lah Tuhan aku menyembah Tuhan doa ubaya mangido tolong. Makanya bisa dapat naita hengon dison naita pikir kondisi naita rengon dihita ido sebenarnya naita somba makanya tokinai di akhiratan rometa tu Allah Ta'ala ya Allah ya Tuhanku baya ini ya do pahalo ni sumbayaki ini ya do baya pahalo ni solat 5 waktu ki solat duha ki solat tahajud ki maka akhir kon Allah nadong dia pahalo tunginya pahalo ki pangido tuanak mi muasi tuanakku pangido ya Allah lagi catatan nando ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuanak mulu nengotmu pangido tu sia. Kemudian juga ada sumbayang kobun mulu nengotmu magoda organisasi tu sisa jo maroamu pangido tu sawit me. Makana hati-hati ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pinomat disut idaimat Allah tunggu sumoni guru Allah kuna pura tahu sebelum dapat tahu munggu sumoni arti di sumbayang ahma di bagasar rohaku do mau baik seulang momodo ma kita kosetat pikiran kon Allah saja ma emot ina untuk bertamana Allahu Akbar Allah saja masuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin bopenai botu artina ido majalah derah diemot Allah
Pertama, sodapot husuk ni sumbayangi na pertama na akon kita apil akon binoto artina. Mulai sonari dung sano seita naron mangaji ang surang surmaina. Aso mulai siapa itu inai di akhiratan junga ada de bagusaho sodapot ko artini sumbayangi kata-kata sumbayang adok catatan narokit adit marusaho mangapil hata-hata sumbayang. Ini yang maguru dapat tahu sulap tahu artini hata-hata sumbayangi tabu si mabukuna gorarna tuntunan sholat sadiri sadari. Hai ma 10.000 berarti kira-kira 10 goreng donongan maholos ruang 10 goreng on Arya dipoken di sore. Hari Kamis juga hari tabusan jolo tabusi jolo parjagal bukui dia jolo dia tuntunan sholat lengkap malalu di sini. Sana sohusuk kita nasumbayangi akon binoto artini hata-hata sholat. Yang kedua, sohusuk kita nasumbayangi sebelum sholat pasahat jolo sumbayang mitu Allah. Songon dia di guru pasahat na baca madoa ima ilahi anta maqasudi waridoka matlubi ilahi anta maqasudi qadwatku wadonahu maksud waridoka matlubi dotridomu donau tuntut on mai baca maksudnya ada sangat songon dia benaron ya Allah disumbayangi ahapena uwe ngot ya Allah ahapena tersirat dia teateku hodo tuatku nau maksud dot ridom nau tuntut on mada pasahakna tu Allah ilahi anta maqasudi waridoka matlubi 1 2 3 ilahi anta maqasudi waridoka matlubi sekali lagi ilahi waridoka matlubi gopo ilahi anta waridoka mato lubi adong dison sipidol so tulis ndak ana dong ngomong tulis kok ilahi anta maqasudi waridhoka matlubi on ma dibaca inang kemudian dibaca laus sumbayang ibaca makul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbin nas sama-sama dulu 1 2 3 qul ila orbe usaha doot sebelum sholat kita sehusu so ibadah Allah kita sian godaan ni setan nakinani biar macarana ibaca qul a'udzu birabbin nas baru minal jinnati wan nas marsiti juri bata sabola kiri tai ulak sopat dalpak biado olak mise olak na saar warna simbol seba naku si pola nakinani mardal pak on nyamuse dote naku si mandahaki maka apalagi salat berjamaah olak nikul a'udzu birabbin nas sajobe naku si marsitijo amgo bagas man ba apalagi di masjidan pala qul Allahu akbar pala tiba-tiba sudah jamaah pengajian hari Jumat hape itu marsitijo sudah masjidan bu isi dia mengajar koni guru marasa man nasihat binang di mumu sema atong biade
olah ni set ada korana olah ni tanda na saja pe ni saja pe nak si pola dalpak syarat na saja pe ima ripat konma naiki jurani adalah setan kul minal jinnati wan nas baru sembahyang ya Allahu akbar. Makanya dalam kehidupan sehari-hari pe indang gitola marsiti jur tu jolo inda tola marsiti jur tu kanan tu dia deba marsiti jur tu sabola siang birak cajolo tu sido adab dina marsiti jur dan kemudian inda tola marsiti jur pas lewat kala bo belok marsiti jur kotahan jolo dong lewat kala baru pe di menapa lagi deh. Jadi inang imam masalah adab dina marsiti jur molong pamana marni pinajati ba contohnya ikojar babiat umpamana dini dongos palamu tiba mabiar marsitu tu ahade usahona seulang roni pitorus sama pe seulang marulak raga kadang mau dimulai roni pinajati ulah nama di pina najat jadi pala marni piba marni piotangis marsitu tu rone la samping mi ase ditangis kokang dinipi mura ase ditangis kokang widang giboto mapaginjang roa abang ni umpamana dinipi dah palamot ko madongos-dongos biar carana seulang roma mulaki carana ngolomar ni pinajati ba na pertama na dibaca ma'a'udzu billahi minasyaitonir rajim kemudian marsiti juri bosan bilang ibn aku si pala pak nakinani syarat na baru molo batalmi tukar mako batalmon nakini pabalik ya dipabalik anggo memungkinkan posisi tidur pe ison nakin ulumu ulang adu pibe adu pondonga so ulang roma mulaki ni pi pertama mau tiba dibaca a'udzu billahi minasyai yang kedua marsi tidur tu siap bola siap tay jago siap bolak lain kalau antar sumule pe ni mo azi tidur yo awni muze dawan ambala jadina kemudian nomor toluna tukar atau bolak balik batalon nomor 4 na tukar posisi tidur nomor 5 na inda tola cari toot kolot tuhalak imam goni pinajatcat aso bisa menjadi doa wi pinabon ini boto roalo ku kedua abang mau rone samping mi amin yang go galpo makana inda tola cari toot kono inda tola cari toot kono tuhalak ni pinajatcat kecuali yakin dot percaya ho mengerti ia arti nitambisan nini pimi ima maksudna aduh sok na sumbayang iboto arti ni sumbayang kemudian dibaca ipasahat sumbayangi ima dibaca ilahi anta maqasudi waridho kamat lubi baru dibaca makul a'udzu birabbin nas doon duksalo sepe basumbayang leng dibaca doon nakinani pasahat kunon biade maksudna duksalo seiba mandoa gojong jong meba ibaca mon ilahi anta maqsudi warido kamaddubi dia ni ba oh Tuhanku bayang songonon do penada potau manyombaho songonon do penada potau pacara manyombaho cara parsumbayakku ope Tuhanku tarimo sumbayakon so di rokon duksal gojong jong meba oh Tuhanku songonon do penada potau cara manyombaho ope Tuhanku harap doro aku ditarimo sumbayangi sumbayaki ima dibaca nakina pasahat kon los karelos mulai pe ipasahat tu Allah duksalo sepe basumbayang ipasahat mulak tu Allah subhanahu wa ta'ala ngapi kanakin dua nomor teluna biado pe sohusuki baguru sumbayang nomor teluna akon dimakripat kon bahwa ibadah sumbayangi diawasi Allah pasti diida Allah pasti dibagi Allah bacaan nibai pasti diboto Allah ibadah sumbayang
makana on maidokon idokon Rasulullah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sombabu Allahi sumbayak somba Allahi seolah-olah diidahu Allahi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mulana diidahu Allahi Allah pasti mengidahu di Rasulullah. Berarti nomor tolu na suhusu kita sumbayang naipat notini Allah dui basongono na sumbayang ulang baik carua sagiotmu. Apalagi umpamana sadai-sadai be pakasa nape butuh Allah di basumbayang ulang do kucungai pasti dibagi Allah. Tong bosongoni anggo merasa ho diawasi Allah na solati na puluh kobe sarua sambarangat sumbayang. Na puluh kobe kacak-kacak membaca sembahyang. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Na puluh kobe mandokoni coba-coba aso diawasi Allah iba. Na puluh kobe salam ya Allah tadi musim berkon nanti menakon ni musim berkon. Atong biadeng gusungani. Makana anggo merasa diawasi Allah iba berarti nai botoni Allah do iba na sumbayangi, nai botoni Allah do bacaan ni bay, nai begini Allah do sude nandok ni kardokolan na sumbayangi. Atong inangkon mada makana merasa diawasi Allah. On masugari dia tanah hitau sada-sada ibat tujuh lo sumbayang. Oh jono sumbayang opuni siha umat di siha ni ibat praktek. Aro kupala-palan may benie. Aso malo di pio saro sembarangan coba-coba cumbayang. Nda pala coba bet ko bibi aso gok mangaliginna ila roha mamulan pamana di kos naro cumbayang niba. Ila roha molona na jeges par cumbayang niba. Ida jol madope mangaligini. Makana anggo merasa diawasi Allah iba timbul rasa ila tu Allah. Ila roha kuna jeges cara pembacaku. Ila rohaku molona jeges cara parrukuk sujudku majojok di taidaya makina jojok do caritoon moloi ligit kala kiba molo bahat mangeligini ba ila marwa engot jolo taengot jolo musena jolo mula-mula dio bado polak lai ho tu bagas nyalia molo bolkas ko inak tu polak lai salah ko medok ko ninata umpama ulo ko kainak tu sinang inong nalabo ali sa bakas onde ma anggo calon babere munasadon bo penala boyat niya na labuan niya anggo calon babere mon buto na dengkanan iya mala dengkanan sa bakas buti kayo na do peda mana na tanggo bo biama sonari tong mau 2 hektar ko bunyale na baru dirabi jaramanan do bolak talo nyale na irabi 2 hektar nai do mana sotano nyale balik ko ninata no nyale bi umabibe sangat biasa jadi betul saing go hope salah mulai mamadek hati-hati budak suri deh sonari 2 hektar nai do mana sotano nyale luma balik ko ninata no nyale bibe bongko so mana nang napa la bibe lakkaw mana lakkam molona raho tu sibo pena au musim mangkatiut ko ni musim. Aduh. Jadi teh awan asih ko suni guru jungado begi sungoni carito. Dicarito guru aso. Roma da sian Jakarta sungoni manyapai borunya nak boru. Malah utong medok ko ni ini ke sana ini ke sini. Salah karejo ko adalah goyang kaki di Jakarta. Ajur sebelum roh listrik itu kan kolot-kolot dan betong daerah itu. Makarejo mubere. Oh alhamdulillah datulak karejo kudian di tanah abang ima goyang-goyang kaki do. Undi upala goyang kaki de bere mabok de peng. Lo senar tong dia di tanah abang au pun namanya tanah abang betul kan. Ada goyang-goyang kaki rupana namanjai do karejo kan goyang-goyang kaki itu. Namanjai nama rukak dan do baik onda ada karejomu goyang kaki salah bukan termak na indak tong otomatis goyang kaki mah rupa nabaya nabas pancai itu
lalu baya tu Jakarta ape na Panjait do bayoon, lalu tu Jakarta ape na Parjagal Salak do bayoon. Maka na amang inang Roma na masjid itu onde nang marbagas mo tu si marbagas wih dah mana aja oleh nak putuk putar dan di bayoon onde nang ulang goyang kaki lo goyang kaki nda jauh mayro motong no parsambung halak kuragi halak utara jadi kinda jauh biar gitu kudo macam to bako angkona rahombo somoni awre make itu si jumatnya isi mana betul cari to rupa on pada ina jadi ahli korarna hati-hati salah tipu itanak kinani jadi bianakin merasa diawasi mula-mula nak kinani bolkas ko tu bagas ni ambuk mandi oban bayoy salah pula tu marsatan di bulan nison oi ma marsatan sada sabariba manioko sada sabariba menyambut ko bitui padalan ke sok lo 72 na so malo di lat ni mardalat ko tito gume malo tai salah ku ombe dokol pangalaw ni boru dalan ni boru pas barang mi ama par dalan ni boru sok padahal ya muan nama lojong bersekutong karjo. Aduh, lalu tujuli pajugu mau basain mutus ngonon kondu ponggap majolo bori ulali kondu songot kukang mai la bersitutu ambet ke onduk ko nakinani maila aso maila bahat kalak mangaligi na manontot ko pala salaku apalagi ma adong ko diamian Quran na banjol minum painum jolo boru jolo painum atap namu muasan do bayang muas nana natanggu salaku asok otik madinuko ni otik bondor moklo kemudian adok piramanu pangan bo piramanu nemen sobol tondim damai iubit ko maasok ipangat ko otik nasugiot mudak di piramanu tabuk lala ni mudoi abu lala ia muatai sangau cara debit ko piramanuki sangau cabia to piramanuk sohok na susakut disol harane topuk do belakak sulidis ambet ke ketika dijulu na pulu komam balau nama anak kinani harana bahat kalak mangaligina timbul rasa malu songoni madam go tujol ma songoni maho maila man situ tunggo dilit kalak ambet kena maila ho tu Allah subhanahu wa ta'ala ambet naila ramu cara pembacamu penati kos na pade saro asagiot munakinani imana membaca pasumbayang makana amang inang sohusuk kita napatuluna adalah merasa diawasi Allah maraso iba diidaan Allah doa diida Allah daripada sumbayang pasti diida Allah mapiga tol pertama nakinani kon binoto artini sumbayang yang kedua ipasahat sumbayang ni baitu Allah yang ketiga adalah merasa diawasi nomor 4 na so khusuk kita sumbayang nomor 4 na dimakripat kon masumbayang ni bay sumbayang terakhir molo solat tiba manjang masumbayang terakhir dimakripat kon sumbayang ni bay saru-sarutana sumbayang pamuhunan asli sumbayang pamuhunan nasa binoto baya songot subuhina kinani sumbayang ko Allah go sumbayang o tuatku atap naon do babaya sumbayang na do taw nasa binoto nadong adnadong nakinani rasuki nabi sumbayang tujuhur nadongon amang inang naduwana naman jamina sumbayang ibajuhur imam ripat kun masumbayang ni bay sumbayang terakhir nasa binoto bayatak naon do mana terakhir sumbayang na sopatu asar benar sumbayang iba asar oh tuatku atap naon do mabaya sumbayang terakhir maka nang gopala ipamuhunan gopala terakhir maka sa husuk-husuk na may bayar mate mau ron baya habis sumbayang nasa binoto nadong rasuki nabi toto sa husuk-husuk nabi
ruar maek ni mata ni bai waktu sembahyang tola de guru tola de tangis waktu sembahyang tola tai ulak sopat menimbulkan kata tidak ulak sopat menimbulkan kalimat Allahu Akbar actually itu pala mo tengok pala oh ini mungkin ada bodoh sembahyang ulak pakai kata tai pula ada singgok-singgokan dona pala mo jadi songonima itaida mahalak na tumokai na kehe tumokai adong gorar na tawakwada ada dokot tawakwada tawak terakhir dikelilingi imana kinani kapahon on ma terakhir ima mangelilingi kapa mulak matu tanah air on medokot tawakwada isi amang inang luar mangambuki jolmai mengambu kina-kina martangisan jolmai na tawak wadaan aso ada nambaya tuat kuadong dope bayar suki kulwa indo nakina nituye kapawat makana Ka'bah adugarna salah satu keistimewaan ni Ka'bah amang inang na podo nula kibasian moka mamalungun musetu si ima keistimewaan ni Ka'bah na polomula kiba mamalumu nima malumu dia de buka bawah na polomula na tanah air adong ibe bayalo ay rasoki kumula kuson adong lo be bayalo ay umur mo bisa awang di Ka'bah ang di Indonesia on di dunia on selain Ka'bah sangai dia pe taman rekreasina sangai dia pe parmayamanna na polo dungada semua dia nak mulak nadong dungada de pe bayalo waktu sonaro tu Bali mah termasuk wisata dunia Bali jungale di tamang enak tu Bali nda ba ngona jungale tu Bali pinoma tu Bali kat kita tu Bali kat pinoma jungale di umat Asia tu Bali jungada tu Bali kat di muto makana angwalak nake tumokai mangalilingina labbaik Allahumma labbaik labbaik la maka luar maek ni maka marut tamisa anggo halak iamani inang di pandongan dongan nai mokai anggo halak iaman nangi puluh kali los tawab terakhiron na puluh kali membela kaki Ka'bah surut pudi masongono sampai tutup ni anak kina masalah haroman sayna hormatna sayna mulyana bit kalaina kinani Ka'bah sayna kholos naruanya le meninggal kolna makana na sumbayang ipinang ibet naro tangis niba atap na onlo mabaya onlo sumbayang terakhirku nadong naman jamin iba bisa dibe sumbayang zuhur na bahat inang itabegi taboto amang inang nakinani alo dohot do penakin mamaninggal boto umat disikariti maninggal Olandigan di ada banyak penyakit nangiro penyakitna nakindo do pe sumbayang subuh na dong boto pala tiba-tiba ma inna lillah na dongon amang inang naman jamin umur niba makana makribat kon masumbayang mi manjak sumbayang pamuhunan sumbayang terakhir atap nasudohot biar bayar sumbayang atap naon ba sumbayang terakhirku berarti engko sumoni dibayar ramai mahusu nakinani na sumbayangi ima cara kiat na paupatna so rusuk sumbayang merasa ima pribat kot sumbayangi manjak sumbayang terakhir kemudian nomor 5 na aduke so rusuk kita sumbayang sugari ulang berwarna-warni tempat persujudan niba ulang marwarna-warni do aluan amak sumbayang niba aso ulang marwarna-warni anggo marwarna-warni do nakinani persujudan niba maka pas sumbayang niba umpamana apalagi gambar masjid Allahu Akbar palaidaan magambar musujiti napas matumbaya sumun masujid pasirut kuidada maranganangan meba napas betok sungot musujid ne sipiro kiyon majunga ada ida moinak ke masujid ne sipiro ki ke julo mutu sia dong di si masujid ne jogi sungun di pasir
Kemudian taman na lebih luar biasa songon na di India do mana kinani. Kayak dalam untuk kantor bupati Sipiro, tapano di selatan adong di si. Makana jugi tai godang juro masodit na di si dari pasiri. Tai le Sipiro kon taman non jeges marsitutu. Makana parmayaman dusun nari bit kalak tu si. Makana molo sumbang Allahu Akbar idaan gambar na kinani musodit itak ko setan mapikiran niba akhirna lupa may ba mapiga rokaat de sumbayak kon ba mapiga de sumbayak kon 2 rokaat sama 3 rokaat sama 4 rokaat moloro sumoni ina kasusna molak tu sumbayak kita moloro sumoni kasusna maka biade guru carana lupa rokaat salat lupa ba tolu sama 2 sama 3 maka carana adalah pilih naumotik rokaatnya. Molo kasusna 2 sangat tolu sangat 2, dia mai pilih 2 ma dipilih. 4 sangat tolu sangat 4 maka dipilih ma menjadi tolu nautiknya dipilih. Kemudian di akhir sholat naron duk sumba dung membaca tahiyat akhir sebelum salam. Tempel madohot sujud sahwi. Ditempel ama bacaanna subhana subhana man la yanamu wa la yashu. Ditempel mainang dohot sujud sahwi anggo di bagasan di kitab I'anatut Thalibin. Mololupai bal rokaat di salat. Tai anggo pamana kasusna wuduk pamana ko cumbayang isama dia le bay adong do wuduk sangan nada adong do pesangan nada wudukku mabotal le sangan nada anggo kasusna mabotal le sangan nada maka pilih ma inda botal napa do botal adong do wudukku anggo kasusna botal sanga inda berarti napa do botal kecuali mata kas di menegiala palam pamana 2 halak kamu di sini, 2 halak kamu. Pala tibo-tibo adong di begeo kompis niaso. Pala rone samping wajah buadi mabotal loda sumbayang. Buasi boto, te ala puna pusap aru dan puna air sumbayang. Membotal do. Asi boto kompis kubege laki. Kompis olo asok do taine. Asok dohot marpinamku sarupo doi. Asok dohot kuat anggol nakeluari sarupo doi. Mado. Jadi sumbayak pesongoni de Dr. Rasulullah di bakasat kitab Abi Jamrah. Palado sumbayang iba Allahu Akbar. Kemudian nakinani Allah sujud tiba tapi di tanah makuling inang jung ada di dirasoi hamu tiba-tiba waktu sujud tiba mohon maaf sungai dong dalam mengumbus-umbus dubur nih bak ini ya nabo tali sanganana nabo sehingga ragu me bak ipe termasuk tipu daya nisot setan nih makanya Dr. Rasulullah apabila ho sumbayang songon nadong di lalu mengumbus jalan belakangmu palayan sorip di Rasulullah maka jangan kamu berpaling dari sumbayangmu ulang atak sumbayangmu ulang komatak kecuali hatta yajid rihan sampai ya digunakan sampai anggo pamana anggo nasodi tiuko anggo nasodong do pilalaho bau nakusira kinani matako hatta yajid rihan au sautan di Rasulullah sampai begio sorana dohot sangape mamuap lalo mamaruba uang anggo itu ulak palalu anggo pamana umiyong kusumpusia lapang lalu purpur nia sajo nakot si berbalik tengge betko sorana begio tok sorana mani anggo onda kaji do ina onda kaji hukum ulang ternebat maguribina. Inilah hadis. Jod on mai. Pertama gangguannya le nak kinani lupa rakaat salat. Mapiga de luai bayah. Kemudian diganggu ale di ombus-ombus ale nak kinani alwana jalan belakang.
Sehingga irasa magotal na sanganana. On ulang iba berpaling, ulang diatak sumbayang nebe. Kecuali dua ibege sorak dohot mamuap nakinan masego kuah. Kemudian amang inang anggo uduk ni bay nakinani kasus na uduk ni bay ado na manjoy dia usanganada. Manjoy dia usanganada i kasus na anggoi inda podo manjoy. Putuskon badia tete muna podo manjoy. Maradua masuk yang nami. Sohusuk pehita sumbayangon maka na di sada masojid termasuk doi di pasir ngona salah au mologot sumbayang adong doi khusus ibet kali na botar di parsujudanon tongging nina. Kemudian di Masjid Raya Kota Pinak pe sungoni doi pala sumbayang adong may lapik na dia magsumbayangon na botar ipotagi kisado. Ade gunani so ulang ratu pikiran dia lah waktu sumbayang. Mulai berpondok-pondokan di bet kalak. Rokot na sugari na polos na sugari. Na tola delak ni gurui on mando par sujutan ni bay songonon ma par sarobet kon ma. Ubay nung pamana sarobet kon niku. Tola delak ni sujud tiba di sore. Tola. Na so tola adalah umpamana upake sorbat kon upake. Kemudian sujud tau digicak ne anggui batal masumbay. Anggone yoban tempo ne payak kon inda bersentuhan iba tolak. Dai anggone pake anggoi inda tolak. Hati-hati hamu petalukum muyu talukum molo talukum Allahu akbar sumbaya sujud kamu isol. Anggoi nasa sujud muyu bibe. Pala nasa sujud nasa sembayang. Inda tolak sujud di talukum muyu. Aso termasuk doi syarat ni sujudi pitu dabo anggota sujud. Ini amai do kening. Ade goratna bohiot pe akot palnat do ottu par sujudani. On makulak sugari sujud koi talukumu. Tong dia ada usaha on ulak sujud. Adong dia guna sujud di sujud talukumu yo. On mana mandok kon diamu inda tola sujud tuna lengket na yobat cumbaya tai anggorok sabut tangan wibet ko songonon na pala sakku tai anggota lukum sujud ko hiccanai na ona bebuhion narot tu par sujudan maka pitu anggota sujud termasuk mainan bohi maka na amang kemudian usai tabi di tadera tabi mohon maaf bita radoi partalukung nepe songonon libenya sampai batu on ko songonon do inda sa sumbayang muyu inda sa salat muyu aso harana do bohion inda do palnat nakinani tera alang di banyen maka na hamu ada burun inang hati-hati molo nagi cantu songonon idaan ma obu molo tartutor muse nabe naik nasah sumbayang. Mohon maaf majuran do songon inang na jilbab narata do ne joni sabok-sabongan. Opunya ada guanya. Anggo songoni tay nang sumbayang naso anggo songoni sumbayak par jilbab mi inang inda sa sujud ne. Aku tartugi cacotik kana. Napala may rumah baten napala guyak malinakan. Tar songoni par jilbab na pe inda sa nasa sujud ni benaron pe. Atong amang inang sa sudena maka na waktu sumbayak kita waktu sumbayang dabo mata waktu tempat sujud doon ulang riar-riar tu jaya Allahu akbar ulang di mga digil-digil tong biado mata ke tempat sujud selama sumbayang Allah idia den do keningon idia de bohion manempel sujud nalu tu saja mata ni ba Allahu akbar pago saja ma rukuk pe Allahu akbar dengan sendiri na mangkat ma bohini ariwan nando ulu ni ba ona dong di sumbayang puhung Allahu akbar mangaligi-ligi inang lipat nyalak aro ligi-ligi inang lipat nyalak atong biar tetap ke tempat sujud Allahu akbar sami Allahu liman hamidah makana mata idia de kiblat ni mata ketika salat di tempat sujud idia bohimon nak kinani menempel di simai nak tempat ni matai di paadakan nak diligin iben na makana ulak sugari berwarna-warni
Adugana awak sumbayang niba tempat sumbayang niba nakinani so ulang ratut pikiran niba. Mapigali 5. Pertama, so husuk sumbayangi akon binoto arti. Yang kedua, so husuk sumbayangi akon disorak kotu Allah. Bacaanna subhan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Baru dibaca qul a'udzu birabbil malikin ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lakin aside udokon sambung joloniku mambege bacaan kul a'udzu birabbin nas muyude. Arana jojot kalak dua salah jojot kalak membaca kul a'udzu birabbin nas. Ini ya men qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ya, betul disangka salah. Salah. Nah betul adalah malikin nas. Beda do malik nadong di Fatihah, beda malik nadong di An-Nas. Anggo di Fatihah maliki yaumin, anggo di An-Nas malikin nas. Sadar. Nah jujur kalau kemudian lupa alladzi yuwaswisu fi wine pandang. Salah putal beda pada bibiri manuk ni. Alladzi yuwaswi terno. Padahal nasala do. Al-nabatul adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dua, akon dipasahan sumbayang di baitu Allah. Nomor toluna adalah nomor tolu merasa diawasi Allah. Kon marasu iba diawasi Allah sumbayang di baik. Merasa iba dipardiati Allah sumbayang di baik. Maila iba amang inang nakrinani muluna jeges par sumbayang iba. Nomor 4 di makripat kon masumbayang ni baik totop sumbayang pamuhunan atau sholat terakhir sehingga timbul manakinani sa diges angguruk sumbayang pamana ma tuon matum sumbayang iba terakhir na bisa sholat asar beneron pasti saja diges na iba nakinani sumbayang. Nomor 5 adalah dijauhkan siang siang dona kinani amak sumbayang ni baik parsujudan ni baik siang na berwarna-warni so fokus mata ni ba harana mata ni bon nak kinani ketika sholat adalah imatu tempat sujud marabina soni amang nabi sesudena on mada amang kinang. Kemudian nomor 6 nadama yaitu dengan menyempurnakan wudu, sempurna ibadat wuduna, sempurna ibadat salat syarat di sholat ni baik. Naman joiti pe sempurna di baik on menjauhkan was-was sangape pahusuk kon di bagasan di sholat. Marabina sungoni amang sesudena on majulu kajita di manyogot niarion. Mudah-mudahan ada manfaatnya bisa kita laksanakan sampai kita amalkan. Doa mudah-mudahan sumbayang tapi semakin husuk idokon Allah qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang husuk dari sholatnya. Husuk sholatnya termasuk alak-alak nama rutu. Maradua masuk nama Nabi Sasudena tarbuti mana dapat kita sampai. Mudah-mudahan ane pas sampai bisa ditamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya adon nakot marsapa dalehen waktu 5-10 menit. Atap adon gona adon be kita tutup pengajian ton. Untuk sementara tarbuti majolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.